Vamos a leer en Primera de Reyes 17. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Ya lo habíamos leído antes, pero vamos a seguir en esa misma línea. Primera de Reyes 17, versículos del 1 al 3. Okay, so we're going to read in the First of Kings, chapter 17, 1 through 3. Amén. Dice la palabra de Dios: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. ¿Lo leemos en inglés? Okay. Now Elijah the Tishbite from Tishbe in Gilead said to Ahab, as the Lord, the God of Israel, lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years, except at my word. Then the word of the Lord came to Elijah: live here, turn eastward, and hide in the Kerith ravine, east of the Jordan. Yo quisiera que inclinemos nuestros rostros, que oremos. Let's bow our heads and pray. Señor, en el nombre de Jesús, In the name of Jesus, somos tierra fértil. we are fertile soil. Y como tierra fértil, And as fertile la soil, palabra que hemos de recibir hoy the word that we shall receive se today, quedará en nuestras mentes it will be in our minds. y dará fruto And it will give fruit al 30, to 30, al 60, 60, al and to 100%. the 100%. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus. con perseverancia. With perseverance. Amén. Amen. Amén Amen. y amén. Amen. Comencé hace 2 semanas And I started about 2 weeks hablando sobre Elías, ago to talk about Elijah. el propósito de la vida de Elías The purpose in the life y of cómo el Elijah. propósito en la vida de Elías And how the purpose in the nos life of puede Elijah. enseñar a nosotros tanto. It can teach us so much. Nos puede enseñar la línea, It can teach us the line. ¿verdad? Y que en el día de hoy In today's time, hay necesidad de Elías there is a need for Elijah. y que literalmente And that literally, hay Elías en el día de hoy. there are Elijahs in Hay today's muchos time. Elías, There are many Elijahs. pero que muchos ni identifican lo que son en Dios, But many do not identify who they are in o que de God. otra manera In another way, no se dan cuenta la necesidad que hay they don't realize the need that there de que is. ellos operen conforme al llamado de Dios para ellos. That they operate according to the calling of God for their Entonces, siguiendo en la línea de los Elías de hoy, life. So, following the line of the Elijahs hablábamos of today's en time, las 2 semanas pasadas and we spoke 2 weeks ago sobre cómo Elías, about how Elijah, dado un momento de su vida, there was a time in his life donde Elías lamentablemente where Elijah sadly, se sintió que no quería seguir más. he felt like he didn't want to continue Y anymore. recuerdo que en ese mensaje And I remember that in se that message, tituló, we, se tituló, it was titled, no tires la toalla a tu propósito. Don't throw in the towel to your purpose. Me sonrío un poco, I smile a little porque recuerdo haber entrado a los comentarios de Facebook because I remember that I entered to read the comments on Facebook después que editaron el mensaje y lo subieron. after the message was edited and they put it out. Y alguien que conozco And someone that I know, puso allí, he put there. el título es no tires la toalla a tu propósito. So the title is Do Not Throw the Towel to Your Y Purpose. esa persona puso jamás. And that person said never. Y yo recuerdo que And I solamente remember hice that. así, mire. I just went like that. Porque yo dije, entonces hay un problema que yo no estoy entendiendo. So, because I said then there is a problem that I'm not Y understanding. es que tal vez yo mismo no me esté dando cuenta And maybe I'm not realizing que hay personas que creen que están caminando en su propósito. that there are people that believe they're walking in their purpose. O sea, otros pueden ver desde afuera. Oh, so that other people can see from the outside. Y más yo como pastor And more me as a y pastor. pastor de ella. And a pastor. Y puedo ver I'm que no her está pastor. caminando en el propósito. I can see that she's not walking in Pero her ella dice purpose. jamás. And she said never. Y yo digo, mi madre. And I Entonces said, my es God. como, It's like, nunca lo haré porque estoy haciendo lo correcto.
It's like that will never happen because I'm doing the right Y thing. recuerde que no estamos hablando ni de pecar ni de nada de esas cosas. And remember, we're not even talking about sinning or any of Estamos that. hablando más bien de caminar en el propósito We de are- Dios para tu vida. We're talking about the purpose and walking in the purpose for your Y yo life. dije en el primer mensaje, And I said in the first message, yo llevo años hablando sobre propósito. and I have years talking about purpose. Y esto es, And this porque is si alguien me preguntase a mí, because if someone were to ask me, dígame los 5 temas que usted encuentra más interesantes para predicar y más importantes y relevantes en este tiempo. if somebody were to ask me the 5 topics that were more relevant to preach in today's time, Yo, sin lugar a dudas, with no doubt, entre otros, yo diría que es el propósito. amongst others, I will say that is purpose. Creo que una de las cosas que carece la iglesia And I hoy think that one of the things that the church lacks es el caminar en today el is propósito. to walk in purpose. Pero mire esto, But look at this. otra de las cosas que la iglesia carece And another of the things that the es church el lacks comunicar el propósito correctamente. is to communicate the purpose correctly. ¿Qué quiero decir con esto? And what do I want to say Cuando by hablo this? de iglesia, And when I talk about church, también quiero generalizar y unir la familia en esto. I want to generalize and unite the Creo family. que los padres, And I think that the parents, muchos padres, many parents, han sido negligentes en comunicar el propósito a la familia. have been diligent in communicating the purpose to the family. ¿Qué quiero decir con And eso? what do I want to say Cuando by el this? propósito no se comunica correctamente, When the purpose is not communicated correctly, cuando el padre, la madre, when the father or the mother no se interesa is not en interested entender cuál es el propósito para sus hijos in understanding what is the purpose for their y children comunicárselos de una manera correcta and communicating that purpose in the y correct way, decirles como familia, and to say as a family, este es nuestro propósito, this is our purpose, este es el lugar donde vamos, this is where we're going, este es el camino que vamos a tomar. this is the way that we're going to Los take. niños que van subiendo The children that are being raised, entienden que tienen un camino a seguir, they understand that they have a road to follow. entienden que van para un lugar. They understand they're walking towards Pero a ¿por way. qué eso está ocurriendo? But why is this happening? Porque ni los padres mismos entienden cuál es el propósito de ellos. This is happening because not even the parents understand what is the purpose for their life. Imagínese que a usted se le aparezca, Imagine that to you it appears. pastor, en otros tiempos, Pastor, there were other times. créame, también había tela Oh, trust me, y they habían túnicas muy bonitas, They had beautiful tunics. porque a José le hicieron una de colores lindísima. Because they made a beautiful one for Jose, full of Hermano, pero colors. este hombre andaba, hermano, con But this man, my beloved, con was una walking piel around encima, with the skin on con his un body, lazo. with a rope. Imagínese ese hombre que se le para el frente a usted. Imagine this man appears before your eyes. Cristian, Christian, dice el Señor, God says, usted no sabe si bajar la cabeza o salir corriendo. you don't know if you should bow your head or head out Porque running. usted va a decir, este hombre es raro. You're going to say, this man is weird. Yo no sé, pero este hombre es como medio raro. I don't know, but this man is kind of weird. Literalmente, Literally, ¿por qué él vestía así? why would he dress like that? ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque a él no le importaba las apariencias. Because he simply did not care about appearances. Pastor, entonces a mí no me debe importar la apariencia. So, Pastor, I shouldn't care about appearances? Escúcheme, Listen, eso no es lo que yo le estoy tratando de that is decir. not what I'm trying to tell you. Le estoy tratando de decir que ellos no se concentraban en lo material, I'm trying to tell you that they wouldn't concentrate on the sino en el material, cumplimiento del propósito de Dios. but in the fulfillment of the purpose of No hay God. nada de malo con tener deseo de progreso, There's nothing bad with you wanting to pero progress. si el deseo de progreso But if your desire te va a to desconectar progress del propósito, is going to disconnect you from the purpose, entonces ahí hay problemas. then there is a problem. Pastores que me están ofreciendo un mejor trabajo, Pastor, they're offering me a better job. pero ese trabajo yo no voy a poder ni coger clases, But with that job, I'm not going to be able no to voy a take poder classes. ir a los discipulados, I'm not going to be able to go to the no voy a poder discipleship. venir los domingos a la I'm iglesia. not going to be able to go to church on Sundays. Entonces, si ese trabajo So therefore, if that job te va a desconectar del propósito de Dios, is going to disconnect you from the purpose of God, yo les hago una pregunta. and I will ask Si you Dios something. es Dios, If God is God, ¿va Dios a darnos un trabajo que sea de bendición para nosotros, will God give us a job that is a blessing for us, que nos desconecte de su propósito? that will disconnect us from His purpose?
Ayúdeme a predicar. So help me preach. Si Dios es Dios, If God is God, Dios nos va a dar un trabajo que nos desconecte del propósito de Él. is God going to give us a job that will disconnect us from Him? No tiene sentido. It doesn't make any sense. Piénselo. Think, Usted como padre, como madre, as a parent, usted va a querer algo para sus hijos que lo desconecte del propósito de Dios. will you want something from your children that would disconnect them from the purpose of God? Ay, ay, ay. Entonces yo me pregunto, So then I ask myself, Dios, God, ¿es Dios o no es Dios? is He God or is He not? Algunos que no pueden decir nada. And there's some that can't say anything. Yo le pregunto a usted, And ¿es I Dios ask you, Dios o no es Dios? Is God God or is He not God? Vamos a tomar una decisión. ¿Es Dios Dios o no es Let's Dios? make a decision. Is God God or is He not God? Entonces la pandemia vino para desconectarnos de Dios. So did the pandemic come to disconnect us from God? Algunos como que no saben qué decir. Some seems that they don't know what to answer. Hello. Entonces la pandemia vino. Dios es Dios, ¿verdad? Dios es Dios, ¿verdad? We say God is God, right? Dios es Dios. Aún la pandemia no puede venir si Dios no quiere. Even the pandemic cannot come if God does not allow it. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Yo le estoy preguntando, ¿es Dios Dios o no? Is God God or is He not God? Entonces si Dios es Dios So if God is God y Él permitió la pandemia, and He allowed the pandemic, ¿vino la pandemia para alejarnos de Dios? did the pandemic come to ¿Alejarnos del propósito de Él? get us a disconnect from God? Por el from His contrario. purpose? No, on the contrary. Si usted lo ve desde el punto de vista, desde el lado amable, como decía el Chapulín. If you see it from the point of No, el Chapulín view, no, el Chavo era que decía. el chavo. Pero tómalo del lado amable. If you see it from the good perspective, Si lo vemos desde ese lado, if we see it from that point of view, nos damos cuenta then we realize que la pandemia no vino para separarnos del propósito de the Dios, pandemic did not come to separate us from our purpose, sino por el contrario, para empujarnos más a la presencia de Dios. but on the contrary, to push Si se lo us vas a dar a more Él, to the dáselo presence fuerte. of God. Por If el you're gonna give it to contrario, God, do it louder. On the contrary, para empujarnos más to a Él, push us to Him, para acercarnos más a Él. to get us closer to Him. Hay algunos que dicen, And there are some that ahora will no say, puedo hacer nada now I can't do anything porque ahí está la pandemia. because the pandemic is there. Pues déjenme decirles So let me tell you, que el mismo que permitió la the pandemia same one that allowed the pandemic, sigue siendo Dios, He continues to be y el God, propósito para tu and vida. the purpose for your life, Yo dije el propósito and para I tu said the vida purpose for your life, no se ha cumplido a cabalidad todavía. it has not been fulfilled to an extent yet. Pastor, ¿y cómo usted sabe eso? And Pastor, how do you know that? Si estás aquí todavía, If you're still here, es porque todavía el propósito no se ha cumplido. it's because your purpose still Si has se lo to vas be a dar, fulfilled. dáselo fuerte. If you're going to give it Y to con el Him, do it aplauso hard. dile gracias. And with the applause, say thank you. Aleluya. Hallelujah. Entonces, So therefore, debemos concentrarnos we have to más en el concentrate propósito more in the purpose que en lo material. than in the material. No sabemos lo que va a pasar We mañana. don't know what's going to happen No tomorrow. sabemos cómo va a estar la economía el año que We viene. don't know how the economy is going to be next year. Alguien me dijo ayer, And someone told me yesterday, anoche, last night, pastor, esperamos Pastor, we que el hope 2021 no comience así, that 2021 does not begin like porque this, esto está feo. because this is ugly. Past, Es un cable que no estamos tragando. we're swallowing a cable. Ay, a veces nosotros vemos todo bacano. Pero no, es un cable que se están tirando. Sometimes we see the appearance, but you don't know what people are going through behind Todos closed esos doors. artistas, And all those artists, sean cristianos o no cristianos, whether they're Christian or not, si no es por los chelitos que le está dando YouTube y if it Spotify, wasn't for the little bit of money that's coming through YouTube and all the little media, hermanos, están teniendo que salir a buscar trabajo. my beloved, they're having to go out to get some job. Hello. Job. Hello. No hay concierto. There's no concert. No hay barra, no hay discoteca abierta. There's no bar. There are no clubs open. Santo. Qué bueno, eso es así, que se cierren todas. Tú ves, la pandemia trajo una Let them cosa all buena, be por lo menos. closed. There was something good out of the pandemic. Por lo menos esa sinvergüenza. At least those things.
Pero piense esto. But think about that. El varón está hablando casi lengua allá atrás. No sabemos lo que va a pasar mañana. We don't know what's going to happen tomorrow. ¿En qué te vas a enfocar? What are you going to focus on? Pregunta. Question. ¿Qué es el motor que te va a seguir empujando en medio de la situación difícil? What is the motor that's going to keep pushing you amongst difficult times? El cumplir el propósito. Fulfill the purpose. Dios mío. My God. Elías terminó Elijah siendo arrebatado por Dios he was lifted by God, y se lo llevó Dios en vida. and God took him in life. Pero la suerte de Juan el Bautista no fue la misma. But what happened to John the Baptist was not the same thing. Uf. Otro que también se parecía mucho a él, And he was another one that was similar to que Dios Elijah. usó de una manera impresionante God used him in an incredible way. cuando le llegó el cumplimiento de su propósito. When the fulfillment of his purpose came, Le cortaron la cabeza. they cut off his head. ¿Qué lo mantuvo a él siguiendo? And what kept him pushing forward? ¿Qué pregunta él hizo al final cuando estaba preso? What question did he make at the end when he was in prison? Mira, Chucho, hazme un favor. Chusha, do me a favor. Ve donde Jesús Go to Jesus y pregúntale si él es el que estábamos esperando and ask him, is he the one that we were waiting o si es for? otro. Or if it's another one. ¿Sabe que ese hombre está en la cárcel, hermano? You know that man is in jail. Algunos beloved? critican eso, Some of them pero criticize yo quiero that. verle la parte buena. But I want to see the good side of this. Él está en la cárcel, He's in jail, a punto de que le corten la cabeza. about to be beheaded. ¿Y en qué está él pensando? And what is he thinking of? Cumplir con mi propósito. Fulfill his purpose. Porque ¿qué decía él? What did he say? Yo soy el que prepara el camino I am the one that prepares the way para el que ha de venir. for the one that is to come. ¿Y sabe lo que él estaba pensando antes de que le cortaran la cabeza? And do you know what he was thinking before he was beheaded? Preparé el camino para el que ha de venir. Did I prepare the way for the one that's to Hice come? bien lo que tenía que hacer. Did I do it correctly what I had Pregúntale to do? si es él. Ask him if it's Porque him. si es él, Because it is him. como it's yo him. siempre creí, Like I always knew. entonces yo cumplí mi propósito en then esta I tierra. fulfill my purpose on this Y que me earth. corten la cabeza. And let them behead me. Que me hagan lo que me tengan que hacer. Let them do whatever they want to me. Y la Biblia dice que él tuvo una oportunidad. And the Bible said that he had an opportunity. Y él se paró al frente y le dijo, no te es lícito And he got up and he said, tomar una mujer que no es suya. and it's not all right to take a woman that's not yours. Córteme la cabeza si quieren. Cut my head if you want Pero to. yo sé a But qué I yo he sido know- llamado. I know who I serve. No, a qué yo he sido llamado. For what I've been called. Yo sé. I know. Santo Dios. Holy God. Llega un momento en nuestras vidas And there is a time in our lives donde tenemos que decidir en qué nos vamos a concentrar. that we have to decide what we're going to concentrate on. Y se lo digo por experiencia And propia. I say this based on personal En ese experience. momento, At that moment, Usted lo que quiere es salir corriendo. what you want to do is go Usted quiere running. tirar la toalla. You want to throw in your Usted se towel. quiere volver a hacer otra cosa. You want to go back and do something else. Como decía Liani ayer, irse a pescar otra vez. And like Liani said yesterday, go fishing out. Pero but, en ese momento but at that moment, es donde usted va a tener que decir en qué me concentro. is when you're going to have to say, what do I concentrate ¿Me on? concentro en cómo me siento Do I concentrate on o how me I feel? concentro en el Or propósito? do I concentrate on Porque the el purpose? propósito siempre Because estará the más grande que tú. purpose, it is bigger than you. El propósito de Dios siempre será más grande que tus The propios sueños. purpose of God will always be bigger than what you feel. Siempre Always. será más grande que tus propios sueños. It will be bigger than your own dreams. Dios mío. My God. Número 2. Number 2. Los Elías de hoy Today's Elijah saben know que lo importante that the important thing no es quienes ellos son, is not who they are, sino quién es Dios. but who God is. Santo Dios. Holy God.
En el momento en que me entregaron aquel micrófono At the moment when they gave me that microphone, y yo me sentía como me sentía, and I felt the way I felt, la gente puso las expectativas en el que venía después de mí. and the people placed their expectations on the one that was coming after me. Y yo dije, bueno, Señor, And I said, well, God, si es por mí aquí no va a pasar nada. if it's up to me, nothing's going to happen Pero here. si es por ti aquí va a pasar algo poderoso. But if it's up to you, something powerful is going to happen Y here. literalmente, And literally, para poderle entregar al otro to predicador, be able to give to the next preacher, tuvieron que parar el mover del Espíritu they Santo. had to stop the movement of God. Siéntese todo el mundo, pare, Everybody párese. sit down, everybody sit down. Siéntese, siéntese. Sit, everybody sit. Cojan aire, Breathe. porque take se some fresh metió air. la unción de Dios en aquel Because the lugar. anointing of God entered that Y place. tuvieron que parar todo. And they had to stop Y everything. entonces el predicador de atrás vino And then the next preacher y came. dijo, no sé cómo voy a entrar ahora. And he said, I don't know how I'm going to enter Porque now. en los Elías de hoy saben que no son ellos. Because today's Elijahs know that it's not Saben them. quién es Dios. They know who God Sabe is. que no es quien ellos sean. It's not who they are. Sabe que es el Dios que ellos les They sirven. know that it is the God that they serve. El importante es Él. The important one is God. Cuando nosotros como iglesia When us as a church, comencemos a ponerlo a Él en el lugar que Él se corresponde en nuestras vidas, when we begin to place him in the right place in our life, muchas cosas con nosotros van a pasar. a lot of things with us are going to start to Cuando happen. Elías vino When y Elijah se paró came, delante del rey, and he went before no le the comenzó king, a dar pensamientos personales, and he didn't start giving personal opinions opiniones or feelings o planes de Él. or plans about him. Nada de eso. None of that. El ministerio efectivo The effective está en ministry, alinearse a la voluntad de Dios. it is to align yourself to the will La of voluntad God, de Dios revelada. to the will of God revealed, Y hablar esa palabra. and speak that word. Ordenar con valor que esas cosas que Dios dijo se cumplan. To organize those things and make sure that those things that God said come to Vuelvo a fulfillment. decirlo. And I will say it again. Ordenar. Organize, No, dar una orden to give an order, para que esas cosas que Dios dijo se cumplan. so those things that God said can come to be Y fulfilled. Dios envió a este hombre del anonimato And God took this man out of being unknown, y después lo envió al anonimato. and then he sent him to be known. Vemos en el versículo 3 And we see in the que verse le dijo, 3, vete al arroyo tal. and he said, go to the Jordan. La gloria no es tuya. The glory is not yours. Te van a buscar. They're going to seek, Van a decir, ¿dónde está el que habló? and they're going to say, where is this person? Pero no lo van a encontrar. But they're not going to find him. Yo se lo voy a volver a decir. And I will say this again. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese versículo? And how many times have we heard this verse? Pero nos damos cuenta que este hombre que se paró delante del rey And we realize that this man that stood before the habló king, en el nombre de Dios. and he spoke in the name of El God, agua no llueve más. the rain is not going to come down. Ay, pero ahí vino un profeta que estaba diciendo. Oh, so there's a prophet that's ¿Y talking. dónde está ese hombre de Dios? And where is this man of God? Nadie lo encuentra. No one finds him. Porque la gloria no es del hombre, es de Dios. The glory is not of man, it is Yo of dije, la God. gloria no es del hombre, And es de I said, Dios. the glory is not La of gloria man, no it es del of hombre, es de God. Dios. The glory is not Lo of que man, tú it is hagas of para God. Dios, What you do it que for no lo God. sepa tu mano izquierda. Your right, your left hand. Lo que tú hagas para What Dios, you do for God, hazlo para Dios. do it for God. Porque de Él va a venir tu recompensa. Because your reward is coming Y nos from vamos a Him. encontrar con esa lucha. And we're going to find ourselves with that battle. Pero los Elías entienden eso. But the Elijahs understand this. El importante es Dios. The important one is God. No somos It nosotros. is not us. Y con esto termino el tercero. And I will finish the third one with this. Son representantes del Dios vivo. They are representatives of God. Yo quiero que te pongas de pie And I conmigo, want you por to favor. rise up on your feet, please. Son representantes del Dios. No he terminado, solo póngase de pie. I'm not done, but just rise up on your feet. They are representatives of God. Aquel que es un representante de Dios The one that is a representative of es God. llamado a luchar contra el infierno mismo por las almas. They are called to fight hell itself for the souls. ¿Usted cree que fue fácil el ministerio de Elías? Do you think that Elijah's ministry was easy? Elías tuvo que venir solo, Elijah had to come alone pararse delante de todos aquellos de cientos, to and hermanos, stand before hundreds de profetas de Baal prophets of Baal y pararse allí
and to stand there, creyéndole a Dios para que Dios manifestara su gloria. to believe in God to manifest His glory. Peleando, hermano, contra el infierno mismo. Battling, my beloved, against hell El pueblo itself. estaba perdido. The people were lost. El pueblo estaba idólatra. They had idolatry. El pueblo estaba pensando que quién era el Dios. They were thinking, who is God? Si Jehová o Baal. If it was Jehovah or Baal. El altar de Dios no se usaba. The Jehovah's altar was not being used. Señores, abran los ojos. God opened our eyes. Señores, abran los ojos. My beloved, open your eyes. El altar no se usaba. The altar was not being used. Literalmente, Literally, el altar estaba en ruinas. the altar was in ruins. No se estaba usando. It was not being used. No había adoración a Dios. There was no worship to God. El pueblo se había tornado a los Baales. The people had turned their backs against God and El turned toward pueblo se Baal. estaba enfocando en lo que no tenía que enfocarse. The people were focusing on what they were not supposed to focus on. Escúcheme con atención. Listen attentively. En la vida In life, hay que tomar constantes decisiones. you have to make constant ¿En decisions. quién nos vamos a enfocar? Who are we going to focus ¿En on? qué nos vamos a enfocar? On what are we going to focus ¿Y por on? qué lo vamos a hacer? And why are we going to do it? Porque somos representantes del Dios vivo. Because we are representative of the Y living si God. tenemos que pelear contra el infierno mismo, And if we have to fight against hell itself, vamos a pelear contra el then infierno we're mismo. going to fight against hell itself. Yo le dije, ¿cuántos quieren en verdad caminar en su propósito? And I said, how many of you want Déselo to know your fuerte si es purpose? para Dios. If you're going to give it to God, El que make it quiere loud. caminar en su And the propósito one that wants to walk in their purpose, va a tener que pelear contra el infierno you mismo. will have to fight against hell. Porque el infierno se te va a oponer. Because hell is going to rise up against you. Holy. El infierno se te va a oponer. Hell is going to come in opposition El to infierno you. no quiere que tú seas salvo. The hell does not want you to El be infierno saved. no quiere que tú tengas la vida que debes tener, Hell doesn't want you to have the life that you need to have. que es la vida en Dios. That is life in God. Santo. Holy. Es su enfoque It is the focus. en el propósito revelado de Dios It is your focus and the purpose revealed by God. lo que nos va a permitir avanzar en los tiempos difíciles. Was going to help us continue during difficult times. Yo creo I believe que todos pasamos por esos tiempos. that we all go through those Y difficult puede times. ser que este sea el momento mío o el momento tuyo. And it could be that this is my moment or your moment. Solo Dios lo sabe. Only God knows. Pero es el enfoque en ese propósito que nos empuja a seguir. But it is the focus on that purpose that pushes us to Es el continue. enfoque en ese propósito It is the focus on that que nos purpose. dice no te puedes quedar en el piso. It tells us you cannot stay on the floor. Que nos dice no puedes tirar la toalla a este punto. It tells you you cannot throw in the towel right now. Santo. Holy. Y le digo una locura. And I'm going to tell you something crazy. El Señor dijo The Lord said que habían 7,000 profetas en ese tiempo that there were 7,000 prophets during that que time no habían doblado rodillas abajo. that had not bowed down knees to Baal. No van a aplaudir mucho con lo que va a decir ahora. You're not going to applaud too much when I say this. Escuche eso. Listen to this. El Señor dijo que habían 7,000 que no habían The Lord said that there were doblado 7,000 rodillas a Baal. that had not bowed their knees to Baal. ¿Cuántos han leído Primera, Segunda Reyes? How many of you guys have read the first or second of Kings? Ahora la pregunta es esta. So this is the question. ¿Dónde estaban? Where were they? Los que lo han leído saben lo que yo estoy diciendo. And the ones that have read it know what I'm saying. ¿Dónde están?
Where were they? No aparecen. Nowhere to be found. Pero el Señor dijo que estaban. But the Lord said they were there. Y si el Señor dijo que estaban, estaban. And if the Lord said they were there, they were there. Uf. Pero la Biblia me dice a mí que Elías estaba solo en el Monte Carmelo. And the Bible says that Elijah was by himself in the Mount Carmel. O yo leí mal. Or did I read incorrectly? O usted lo leyó de otra manera y en algún lado dice que de esos 7,000 profetas estaban allí apoyándolo a él. Or maybe you read it differently somewhere else and it said that those 7,000 were there supporting him. Yo dije que le iba a decir una locura. And I told you I was going to say something crazy. Calvin, yo me pregunté eso. And Calvin, I asked myself that. Yo dije, sí, vemos a Elías y decimos que tuvo depresión. And then we'll take Elijah and say that he had depression. Vemos a Dios diciéndole que habían 7,000 que no habían doblado rodillas. And we say that the Lord said that there were 7,000 that did not bow their knees. Pero ¿dónde estaban? But where were they? Señores, Beloved, eso es lo que está pasando hoy. this is what's happening today. Señores, usted métase al internet y ponga solamente profeta. Just go on the internet and put the word Para que ustedes vean prophet. cómo le van a salir 550,200. You're going to get 550,200. Y creo que me quedo corto. And maybe I'm a little bit short. Profetas Prophets en Facebook, on en Facebook, Instagram, on Instagram, en todos los lados. everywhere. Pero desde que viene una cosita, But as soon as they see a little thing, usted dice, ¿y dónde que están? and then you say, where are they? ¿Dónde que están los profetas? Where are the prophets? ¿Dónde que están los guapos? Where are the brave ones? ¿Dónde que están? Where? Imagino a Elías mirando para atrás. I can imagine Elijah looking back. ¿Y dónde que están? Where are they? Los necesito aquí en el Monte I Carmelo. need you here. Necesito a alguien que me ayude a poner en orden el altar. I need someone to help me put in order Necesito the a alguien que altar. se una conmigo en intercesión I need someone to get in accordance with me in y intercession. que comencemos a interceder. And for us to begin to intercede. Que sean escuderos. To be my back. Que dejen de estar de ñoños To stop being so y que sean dedicated. escuderos. And to be, Que sean intercesores. to be an Que den rodillas. to intercede, to give their needs, Que to peleen pray, contra el to infierno fight mismo. for the same things. Pero no los encontró. But he did not find them. Pero estaban. They were there. ¿Dónde están? Where are they? ¿Sabe dónde estaban? Do you know where they were? Estaban entre el pueblo. They were amongst the people. No se sabía quién era quién. No one knew who was who. Nadie daba la cara por Dios. Nobody was giving their face Nadie for God. manifestaba la gloria de Dios. No one was manifesting God's glory. Nadie se atrevía a dar el paso que tenía que dar. No one dared to give the step they had to Todo el give. mundo tenía el mismo miedo. Everybody was afraid. Me imagino que estaban entre, ¿quién es Baal o quién es Jehová? I can imagine they were between who's Baal and who's Pero no habían Jehovah. dos grupos en el Monte Carmelo. But there were no different groups in the Mount of Carmelo. Sí, habían 400 profetas de Baal. Yeah, there were 400 prophets of Baal. Pero nada más estaba Elías. But for Jehovah, there was only one, Elijah. ¿Qué pasaba con ellos? What was happening with them? No se concentraron en su propósito. They did not concentrate in their purpose. Si esos 7,000 If those se 7,000 hubiesen concentrado en su propósito, would have concentrated in their créame, purpose, la historia del pueblo hubiese sido diferente. trust me, the story of the people would have been En different. ese monte On that mountain, hubiese sido it diferente. would have been different. Si esos 7,000 If those 7,000, sabían que el más importante era Dios if they would have known that the most important one y was no eran God, ellos, and no, it was not them, y si esos 7,000 and if those 7,000, hubiesen dicho, nosotros somos representantes del Dios vivo, if they would have said, we are representatives of the llamados living a God, luchar contra el infierno we mismo, were called to fight against hell itself. llamados a luchar contra el infierno We mismo. were called to fight against hell itself. Iglesia, Church, abra los ojos. open your eyes.
Usted no sabe si el año que viene vamos a poder reunirnos aquí. You don't know if next year we're going to be able to gather here. ¿Qué usted va a hacer? What are you going to do? ¿Va a ser de los 7,000? Are you going to be one of the ¿O vas a 7,000? ser de los Elías? Or are you going to be one of the Te estoy Elijah? haciendo una And pregunta I'm hoy. asking you a question ¿Vas a today. ser de los 7,000? Are you going to be one of the ¿O vas a 7,000? ser de los Or Elías? are you going to be one of the Elijahs? Puede ser que los 7,000 estuvieran por ahí diciendo cualquier cosa. It could be that the 7,000 were walking around there saying whatever, Pero los Elías estaban caminando en el propósito. but the Elijahs were walking in their Los purpose. Elías estaban manifestando la gloria de And Dios. the Elijahs were manifesting the glory Yo of dije, God. los Elías estaban And I said manifestando the Elijahs were manifesting lo sobrenatural de Dios. the supernatural of God. Ay, eso es para otra gente. That's for somebody else. No, los Elías saben que ellos son los que tienen que the pelear la Elijahs guerra. know that it is them. Ellos son They are the ones. los representantes de Dios en esta They are the tierra. representatives of God on this O earth, donde Dios los ha puesto. where God placed them. Yo no creo que es un tiempo de juegos. I don't think this is a time to be joking around. Hay gente que todavía está que si tú no, que si yo sí. Some people are still debating, is it you, whether you or me? Really? De verdad. A este punto. So at this point, Todavía estamos de que si tú no, que si yo sí, que si we're tú still sí, que si debating yo no. if you or me. Really? De verdad. Que si yo soy más santo que tú, que si tú no eres más santo que yo. If you're more holy than me, or you're not more holy than me. Really? De verdad. A este punto. To this point. ¿Qué rayo le dijo a usted que Dios lo mandó a eso? Who told you that you were sent for ¿Quién le that? dijo a usted que Dios lo mandó a ser un investigador privado de la gente? Did God tell you that He sent you to be a private investigator? of Déjeme hacerle people? una pregunta. And I came to Si ask Dios you, todo lo sabe, if God knows ¿para qué usted everything, tiene que estar averiguando la vida de why nadie? do you have to find out people's lives? Usted no es chimo, pero venga acá. But come on now. Usted le va a contar algo a Dios que Dios no sabe. Are you going to tell God something that He doesn't already know? Deje de estar chimoso. Stop being a gossiper. Vamos a enfocarnos en el propósito. Let's focus on our purpose. Por estarte enfocando en otro es que no estás cumpliendo lo que tú tienes que cumplir. Because you're so focused on other people, you can't focus on what you need to do. Enfóquese en su propósito. Focus on your purpose. Enfóquese en hacer lo que Dios quiere que usted haga. Focus on what God wants you to do. Haga lo que usted tenga que hacer. Do what you have to Eso do. es lo importante. That is the important thing. Despierte, iglesia. Wake up, church. Despierte. Wake up. Usted tiene un hermoso propósito por cumplir. You have a beautiful purpose to be fulfilled. Y yo les dije que le iba a dar unos tips al final. And I told you that I was going to give you a few tips at the end. Se los voy a dar ahora. I will give it to you now. Si usted puede escribir esto, escríbalo. If you are able to write this down, please. Esto fue lo que a mí me ayudó personalmente, This is what helped me personally, entre otras cosas. amongst other things. ¿Cómo sé mi propósito? How do I know my purpose? Número 1 Number one es Dios. is God. Hable con Dios. Talk to God. Insístale a Dios. Insist with God. Número 2. Number two, Escriba rapidito. write quickly. Hable con Dios, insístale a Dios. Talk to God. Insist. Él es el creador. He is the creator. Él es el que conoce tu propósito. He is the one that knows your El purpose. propósito de tus hijos. The purpose of your El propósito de children. tu The matrimonio. purpose of your marriage. El propósito de tu negocio. The purpose of your El business. propósito de tu The ministerio. purpose of your ministry. Hable con Él. Talk to Him. Pídale. Ask. Insístale. Insist. Toque esa puerta. Touch Que those todo el que doors. toca se le va a abrir. And whatever door Todo you el que touch, it busca shall va a open, recibir. And everyone that seeks shall get. Número 2. Number two, ¿Cómo te gustaría ser recordado? how will you like to be remembered? Escríbalo. Write it down. ¿Cómo te gustaría ser recordado? How will you like to be remembered? Si yo te preguntara, And if God were to ask you, si cuando tú mueres, if when you die, cuando tú mueras, when you die,
pongan Chucho Martínez allí en la piedra. They put Chucho Martinez on the tombstone. Chucho Martínez fue. Chucho Martinez was. ¿Qué a usted le gustaría que diga ahí abajo? What would you like it to say down there? Escríbalo así mismo. Write it down just like that. En mi piedra allí cuando yo me muera, si el Señor así me On lo the permite. tombstone right there when I die, if that is so God wants. Y no me lleva antes. If He doesn't take me before. En el arrebatamiento. In the Rapture. rapture. Thank you. Su nombre Your name fue. was ¿Cómo le gustaría que una definición? one definition. How would you like to be remembered? Chucho Martínez Chucho Martinez fue was ese hombre que peleó that man that fought contra cielos y tinieblas, against heaven, contra todo lo que se levantó en contra de él. darkness, everything that rose up against him. Y fue el hombre que sacó a su familia hacia adelante And he was the man that made his family go y dejó un forward. legado ministerial And he had a legacy, a y dejó a su ministry. familia And he left a legacy. económicamente lista And he left his family y financially dejó un stable. legado ministerial And he left a ministerial legacy donde todos los hijos que han seguido atrás where all the children that follow before and after, son ministros del they are evangelio. ministers of the gospel. Chucho Martínez. Chucho Martinez. Ese es el propósito de Chucho. That was the purpose of Chucho. No todos tenemos el mismo propósito. And now we don't all have the same purpose. Llega uno en la familia, yo creo, There is one in the family, I believe, en muchos años, in many years, que marca la familia en el that área marks the espiritual, family, spiritually, ministerial, ministry, que rompe con todo eso. that breaks with Que todos los everything, que estuvieron antes with that all the ones that were before, no buscaban de Dios. that were not looking Y for ese God, vino. and that one Y came, los que estaban por debajo, toditos se enamoraron de Dios. and the ones that were under that person, all of them fell in love Y with cuando God. le hablas a esa familia, And when you talk to that miran para family, atrás y dicen, they look back and they say, el abuelo fulano, and the grandfather, el tatarabuelo fulano, the great grandfather, such and such, dejó un legado. he left a legacy. ¿Cómo usted quisiera ser recordado? How would you like to be remembered? No por ambición. Not based No on omission. escriba por ambición. It is not by admission. No responda esa pregunta por ambición, Do not respond that answer by ambition, sino por propósito. but rather purpose. Y número 3, y con esto termino. And number 3, and with this I finish. Busque 5 personas. Look for 5 people. Escuche bien. Listen 5 closely. personas 5 people que ponen la mirada en usted. that place their eyes on you. Usted sabe quiénes son. And you know who they are. No se busque personas random por ahí. And don't look for whatever person they Búsquese are. 5 personas Look for 5 people que le admiren, that admire you, que le duela lo que a usted le pasa, that it hurts them, whatever happens que to le you, aman a usted. that love you. 5 personas. 5 people. Y pregúntele a ellos, And ask them, ¿cómo tú me definirías a mí how will you define me si yo ya no estuviera en esta tierra? if I were no longer on this earth? Chucho Martínez fue, Chucho Martinez was. y que te definan ahí. And let them define you. Coja esas 5 definiciones. Take those 5 definitions. Si esas 5 definiciones If those 5 definitions van de la mano go hand in hand con lo que usted escribió, que usted entendía que era su propósito, como usted quería que lo definieran, if it goes hand in hand with what you wrote as what you want más people con to lo que remember Dios ha estado ministrando a tu corazón, you, based on what God has been ministering to your heart, tienes claramente cuál es tu propósito. and then you have clearly what is your purpose. Perdí como 5 personas. I lost about 5 people. Le dije 3 cosas, ¿verdad? And I said 3 things. Número right? 1. Number 1, Pregúntele a Dios. ask God Lo que Dios vaya ministrando a su vida. what God has been ministering to Usted your lo heart, escribe. to your life. You write it down. Número 2. Number 2,
¿Cómo usted quisiera ser recordado? Chucho Martínez fue. How would you like to be remembered? Chucho Martinez was. Escríbalo. Write it down. Y la tercera, And number 3, la respuesta de los 5. the answer of the 5. Entonces usted lo pone todo junto. And you put all of that together. Los 5, The 5, el número 2 the number 2, y el número 1. and the number 1. Lo pone todo You junto. put it all together. Y ahí usted se va a dar cuenta cuál es su propósito. And there you're going to realize what is your purpose. Qué aplausito ese, más wow. That applause was sweet. Se lo vas a dar a Dios, déselo con deseo. If you're going to give it to God, give it with the ¿Qué thought. quise decir? What did I mean? No es by que that? las 5 cosas que la persona diga son tu propósito, It's not that the 5 things that the people say is your purpose. sino que cuando tú unas las 3 cosas, When you unify all 3 things, una tiene 5, one has 5, una tiene tal vez más de una en la respuesta que usted dé, one has more than one. y Maybe lo que there's Dios le ha 3 things. ministrado, And what God has usted been une ministering, todo, you unify y entonces everything. usted se va a dar cuenta, And pero then esto you're es, going to realize, oh, there, that's míralo it. aquí, It's here, right there. esta es la más común, This is the most common one. y esto es lo que Dios quiere para mí. And this is what God wants. En el momento que usted definió eso, And the moment that you define that, comience a enfocarse en eso. and then you start focusing. Comience a enfocarse en eso. You start Comience a pelear contra lo que sea and you por start cumplir ese fighting propósito. against that. Se lo va a dar a Dios, dáselo duro. Dáselo fuerte. If you're going to give it to Dáselo God con with alegría. stronger, give it with joy. Dáselo con alegría. Do it with joy. Gloria a Dios. Glory be to God. Gloria a Dios. Glory be to God. Vamos a hacer una oración. We're going to do a prayer. Cierre sus ojos. Close your eyes. Levante sus manos al cielo bien altas. Raise your hands to the heaven very high. Levante sus manos al cielo. And you're going to raise your hands Todo high. aquel que en verdad esto es importante para usted. All of those that this is truly important to you. Levante sus manos al cielo bien alto. Raise your hands to the heavens very high. Y ahora And now comience a orar. start praying. Vamos, comience a orar. Let's go. You can do it. Dígale, Start praying. Señor, Say, God, en el nombre de in Jesús, the name of Jesus, necesito I need que me aclares el to propósito. clarify my purpose. Vamos, ore un minuto, vamos. Ore un minuto, un Come on, let's minuto, do un it. 1 minuto, un minute, minuto. 1 minute. En el nombre poderoso de In the Jesús. powerful name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Vamos, 30 segundos más. Come on, let's go. 30 more 30 seconds. segundos más. 30 more seconds. Aleluya. Hallelujah. 30 segundos más. 30 more seconds. Aleluya. Hallelujah. Miguel Lorenzo, ven por aquí, por favor, un segundo. Levante sus manos, vamos, 10 segundos más. Keep your hands up. Vamos, Couple more seconds. 10 segundos más. 10 more seconds. Aleluya. Hallelujah. Santo Dios. Holy God. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Dele un fuerte aplauso a Give Dios. God a hand of applause. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Gracias. Thank you. Déselo fuerte a Dios. Give it strong for the En el Lord. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Aleluya. Tome asiento. Hallelujah. Please be seated. Gracias, Jesús. And we thank you, Jesus. Ay, yo oro I pray porque esto no sea simplemente de domingo de acá. Hoy. I don't want this to be simply something of a Sunday of here Simplemente now. de que yo fui a la iglesia, qué lindo mensaje. Oh, simply that I went to church. What a beautiful message. Sino que cuando salgamos de aquí, When we leave this place, nos llevemos esto en nuestro corazón. that we take this in our heart. Yo creo que los hábitos I believe that the que hemos habits tenido de hacer muchas cosas that we have of doing por many muchos things años, for many years, lamentablemente, sadly, nos han restado en nuestro it propósito. has taken away from our purpose. Pero creo que nunca estamos tarde But I believe that what we're looking para poder caminar en el propósito de Dios. to be able to walk in God's purpose. Yo seguiré orando por ustedes, And I will continue to pray for you por el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de ustedes. for the fulfillment of the purpose of Y God que en in your verdad la life. misericordia de Dios And the mercy of God se manifieste sobre sus vidas. to be manifested over your life. Amén, Amen. amén y amén, amén, Amen. amén.